4 Edgar Pirulino, Simong Rangkada Report, Kumbati. Angel News Patro gikalipay sa National Union of Journalists of the Philippines kun NUJP Cagayan de Oro ang decision sa Office of the Cagayan de Oro City Prosecutor sa pag-dismiss sa kasong cyber libel o kalapasan sa Data Privacy Act complaints batok ni Minzy Montes sa RMN IFM Cagayan de Oro matud sa NUJP CDO nga kini nga desisyon kadaugan alang sa press freedom sa gipagawas nga resolusyon. Pinitsahan Hunyo 11, 2026 ang City Prosecutor Office mi-dismiss sa criminal complaints nga file ni Resel Pital Corin Dahay nga nagsilbing acting head sa City Education and Development Department gumikan kay napakyas sa evidence on records nga mag-establisar sa prima facie case with reasonable certainty of conviction. Ang complaints nagsugod sa conversation tali sa duha ka panig sa giingong delayed tuition payments o delayed issuance of city scholars allowances sa nakalabang tuig. Diin gipost ni Montes sa Facebook ang complaint kalabot sa maong issue gikan sa anonymous concerned individual. Matud sa City Prosecutor's Office nga ang evidence on records napakyas nga adunay sufficient nga mag-establisar una og ang fundamental elements sa cyber libel nga kini ang defamatory imputation ang nasangpit nga content og publication wala nagpadayag sa pag-akusar sa complainant of corruption. Sa aligasyon sab ni Pital Corin nga dunay kalabutan sa Data Privacy Act matud sa City Prosecutor's Office nga gikonsidera kini nga hinay ubos sa Data Privacy Act wala naglakip ang information nga nagrelate sa function sa government employees or officials. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Pirulino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy gikan diri sa lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Pirulino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patro Reporting.